शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ये जो प्रारब्ध ना बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द। एबे मु गोटे एग्जांपल कहूँ आपन जस्ट मु शुणिली दिनेश जी हमर डिवोटी अछन तांकर जड़े सांग अछंती वाइस चांसलर अछंती सी ये रे अमृतसर यूनिवर्सिटी रे मझे मझे आसंते ही इज अ वेरी सिख एंड डिवोटी। शुणिले कि हाई कोर्ट रे गोटे केस होती 20-25 वर्ष पूर्व से यूनिवर्सिटी सी यूनिवर्सिटी एबे जाइछन 60 इयर पर 3 इयर्स कंट्राक्ट रे जाइछन से हैला। तो केस होती से यूनिवर्सिटी रो अनेक केस अच्छी तो किसी सैलरी बाबद रे आदि सब तो एमती केवल जड़े नहीं यूनिवर्सिटी बहुत एम्प्लॉय मानकर केस इट इज ए यूनियन केस एंड 50 करोड़ तार पड़ुची इंटरेस्ट आदि सब देकी लड़ी ये वकील आउ एबे तो मनोरमा हाईकोर्ट रे बोधे वकील अच्छी जज तो कौन करियो जज डाकियो वाइस चांसलर को एवं जज डाकियो रजिस्टर को वाइस चांसलर कहला नहीं रजिस्टर सब कराउची ये सब कहला तुरंत मासटे भितरे जदि न दबो विल पुट यू इन जेल। तो ये शुणिला पर बोले एमती केमती हम से बेचाराटा तो किछि करिनी 20 वर्ष पूर्वरु ये करिछि जो वाइस चांसलर जेतले सी तार काम थिला सी दे देवार थिला सी देला नाही न जानि कि देला बा ये कोला एवं रजिस्टर भी देला नाही वर्तमान जज देले तो ये तो बड़ा मुश्किल संगे संगे जने कहिए ये सब इंडियन सिस्टम बेकार से समय रे दे देथिले से वाइस चांसलर को कहि देथांदे एबे काहे के डिले होची किते लक्ष लक्ष केसेस पड़ी रहउची तो सेति में असुविधा होची। ठीक है ये सिस्टम द्वारा या कहवा किंतु वेदांत पाखरे बहुत सुंदर आंसर अछि सेता प्रत्येक जज को एंड वकील को जदि वेदांत जना अछि ना से सेटा को रिलेट कर दे पारे कोटारे विरोधाभास लागुचे सेमान को भी लागुचे सेमाने भी जानुचंते एवं जेतले बहस करूचंती बा विचार दउचंती लागुचे एटा मो मनटा ठीक होने मो दउची जेमती से कहानीटा मु कहि नथिले से जो जने सुनार वाला एवं ताको फांसी दंड दे देले कहले मु मोर केबे मु गलती करे नहीं एवं हमरो हाय माने पुराना कथा ये कलकत्तार विचारपति जी थे बहुत सुंदर नाम बंगाल रे बंगोपाध्याय एमती कौन सी विचारपति थे एवं आउ जने वकील से केस लड़ू था से जानूँ केस लड़ाटा बड़ा डिफिकल्ट केमती ना जने चोर जन को मारीची एवं से चुपचाप आसिकी जो छुराटा को लाइब्रेरी रखी देछि ये जो वकील मानकर तो बड़ बड़ सब मोटा मोटा बही ना जन मेडिकल वाला एंड वकील मानकर टॉप टॉप सब लाइब्रेरी ही टॉप थी गोटे मोटा मोटा सब बही रेफरेंस करिया पड़ो यही केस रे आहितला से आतला सब रेकॉर्ड्स तो वकील भी जानी कहला ठीक अच्छे रखी दियो बड़ा इंटरेस्टिंग देखो तो कहानी एंड सत इटा इट इज ए फैक्ट। तो वकील जिते वकील और जज सांग सांग ही तो रहते ना जड़े प्रमोशन हो गला से जज हो गला नहीं तो सरकारी ये तो सरकारी वकील नहीं ये लड़ाई कर समस्ते मिसिकी पाठ पढ़ी वकालत डाकिला कि
ଆମ ଘରେ ଡିନର କରିବ। ବିଚାର କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସିଏ ତାର ଦେ ନୋ କି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଫାଇବା ଅଲଗା ଏବଂ ବିଚାର ବିଚାର ଅଲଗା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଲଗା। ଗଲେ ବିଚାରପତି ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ହିଁ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ରଙ୍ଗ ହିୟର। ଗୋଟେ ଅରା ଅନୁଭବ କରିଦେଲେ ସେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏତେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ, ଯେମିତି କ୍ଲିୟର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପାଣି ଅଛି ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ଇଏ ଇତିହାସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ସମଥିଙ୍ଗ ନାମ ଅଛି। ତୁ ଓ ଜାଣିଦେଲେ କି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଲତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓକିଲକୁ ଧରିଲେ, କହିଲେ କୁହ, ମୋ ମନ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତମର ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ମୋ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଭାଇବ୍ରେସନ, ସତ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ନେଇଛି ସେ ଚୋରର, ସିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଛୁରାଟାକୁ ମୋତେ ରଖିଲା, ମୋତେ ଦେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରଖିଦେଲି, ଖୋଲିଦେଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, এই କେସ୍ ତ କ୍ଷମା କରିବ, ତମେ ତ ହାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ अब ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି କଥାଟାକୁ ମେନଲି, ମୋ ଯେଉଁ ମେନ୍ କଥା କହୁଛି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ये केस ଏବେ ଯେଉଁ ଅମୃତସର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ଆମ ଡିଭୋଟି ବି ଆସନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ବି କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଜ୍ ଲତାଡ଼ ମାରିବେ, ଜଲ୍ଦି 50 କୋଟିର ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ତର୍କ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତକୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ବେଚାରା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି, ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଥାଏ, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 20 ବର୍ଷ ଦେଲେ ୟୁନିୟନ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ଆଙ୍କ ଆଗରେ, ତା ଆଗରୁ ଫୁଟିଲାନି, ତା ଆଗରୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲାନି। ତେଣୁ ଗହନା କର୍ମଣୋ ଗତି। अब ଆକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କରିବେ, थोड़ा ଏପଟେ ଯିବେ ତ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ଯିବେ ତ ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ କେମିତି ହବ, ଏଇଟାକୁ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ନେଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନିଜେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କେମିତି କହିଦେବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନିଚ୍ଛା, ପରେଚ୍ଛା एंड इच्छा प्रारब्ध भोग करे। स्टूडेंट बड़ा सुंदर क्वेश्चन पचारा, गुरुदेव। हाँ हाँ, आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पूरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसज्जरेत्। कहीं एटा चैंटिंग कलो रे, स्टूडेंट चैंटिंग कला ना, कहीं चैंटिंग कलो ना, गुरुदेव ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ତ ଆପଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ତ ନା ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ନେଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଦେଲା, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, आत्मानं चेद विजानीयात्, कौन, अयम अस्मीति पुरुषः, ये आत्मा ही मु, अहम ब्रह्मास्मि ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଦେଲା, କିମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍, ତାର ଆଉ କିଆ କ'ଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଫିର୍ କସ୍ୟ କାମ, ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀକୁ ହୁଏ। ତ अर्थात आपण वर्तमान जो कहते इच्छा माने प्रारब्ध अच्छी, इच्छा अच्छी, किंतु उपनिषद रे मंत्रटा अच्छी, किम इच्छा, कौन इच्छा तंकर अच्छी। तो 163
कथम तरिहि किमिच्छन् इति एवं इच्छा निषिध्यते। ताले ये इच्छा को निषेध करे देले ना किमिच्छन् रे कही कि मंत्र रे मूल मंत्र रे। किंतु आपण कहते इच्छा तीन प्रकार अच्छी। ये शुभ इच्छा भी रहे, लोक संग्रह जो करते निजर पर इच्छा भी रहे। देन उत्तर दौरान तो 163 रे जो ऊपर लाइन टा क्वेश्चन एंड नेक्स्ट लाइन टा आंसर। न इच्छा निषेध। तुम्हें जो कहो इच्छा को निषेध करना दे। नहीं नहीं किमिच्छन कहले ना। अरे बाबा किमिच्छन रो अर्थ निषेध नुह। फिर कौन? किंतु इच्छा बाध। हे भगवान, कौन गुरुदेव समझ में आया नहीं। कौन? प्रथमे आपण इच्छा नाही किमिच्छन कहले। मु जो निषेध शब्द कहीदेली आपण कहले कि नहीं एटा निषेध नुह, एटा बाध। तामाने निषेध एंड बाध देखो तो गुरुदेव आपण जो शब्दटा कहते तो निश्चय आपण गोटे अर्थटे भाविकी कहते। तेणु मु तो एति दिन है शुणिली आपण प्रवचन। अच्छा चलो पचार दबा टे ऑडियंस को किए केते हला ना के आज्ञा मु तो एबे पंचदशी रु आरंभ कली मात्र 5-6 मास। ओ अबे नहीं 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 ये जो बुढ़े कोविड है ना 19 सेठू मु आपनकर गीता रु आरंभ कली शुणली। ओके केबे छाड़िली केबे शुणिली इन सब चलला। अच्छा आउ के जण कंटिन्यू शुणुची समझी बिल्कुल बंद नहीं। ओके आउ के ना मु आपनकर नालकुर जानी छी। आउ के जण मु आपनको रांची रु जानी छी। आउ के जण मु आपनको राउरकेला रु जानी छी। मु शुणुच कंटिन्यू। तेणु प्रथमे रांची तापरे राउरकेला सबुठार लास्ट पाउचे नालको। ना 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 कौन ना 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 मु आपनको सिद्धबड़ देखी किंतु शुणी ना देखीच मते नहीं आपनको प्रवचन शुणी आप जो ब्रह्मचारी कोर्स नौले अरे यहाँ तो नालको परे ना मु आपको शुणी सब अलग अलग आंसर देवे। हाँ तो निश्चय आपण अर्थ बतेबे। यहाँ तो मु मो निजक नहीं कहली विद्यारण्य आंसर कहते देख बेटा निषेध एंड बाध ये अलग अलग अर्थ पूरा टोटल मना करना। किमिच्छन रो अर्थ या नुह। अच्छा ना आप पलटि जाऊँ ना मु पलटि जाऊनी तमें बारीक देख निषेध रो अर्थ पूरा नष्ट हवा। बाधर अर्थ जे पर्यंत शरीर अच्छी इच्छा रहिबो शुभ इच्छा रहिबो अशुभ इच्छा रहिबोनी किंतु तांको हैरान करिवनी से तांको कष्ट दबनी। अच्छा ना हाँ कैसे एग्जाम्पल सुनो 163 नेच्छा नषेध न इच्छा ये इच्छा निषेध कराहीनी किंतु इच्छा बाध क्लियर शब्द निषेध नहीं बाध नहीं माने बाध अच्छे माने कौन स्वामी जी आकाश नील कहते आकाश नील को निषेध करा होने बाध करा अर्थात बाधित वृत्ति रे आकाश नील देखा जाउथबो किंतु मने रे जानिबे कि आकाश नील नुह। बाधरे कौन करचंदी पूरा टोटल असत्य हो जिवो। ए सॉरी निषेध रे किंतु एटा असत्य नहीं ना एटा मिथ्या रहुची एणो बाध करियो पड़े। ओ एमती कथा हाँ केमती स्वामी आउ टिके बुझांतु आउ टिके बुझेबी। ओके निषेध रे बिल्कुल मना करागला से अस्तित्व रहिबने एटा नुह जे पर्यंत शरीर अच्छी प्रारब्ध अच्छी बस प्रारब्ध अच्छी कहला शरीर टा कहीं ज्ञान हो गला पर क्वेश्चन विद्यारण्य पचारे या मु आपण मानक डायरेक्ट पचारे ज्ञान हो गला पर ज्ञानी कंटिन्यू करिवो कि नहीं जगत रे हाँ करिवो ना जदि करिवो काई करिवो ना प्रारब्ध
होईगला ना प्रारब्ध माने इच्छा इच्छार कर्मर फल ही देखा जाउछि ना प्रारब्ध ର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟା ତ ଇଚ୍ଛାରେ ରଖନ୍ତୁ ଅନିଚ୍ଛାରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ପରେଚ୍ଛାରେ ରଖନ୍ତୁ ତ ହେଇଗଲା ତଥାପି ଫିର କଣ ହବ ସେ ତ ତକଲିଫ ଦବ ନା ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଡିସ୍କସନ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଏସବୁ ସେ ତକଲିଫ ଦବନି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ରହିବ କିନ୍ତୁ ତକଲିଫ ଦବନି ଏମିତି ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ବୁଝଉଛି ଭର୍ଜିତ ବୀଜବତ ଯେମିତି ବୀଜକୁ ଭାଜି ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ବୀଜକୁ ଭାଜି ଦେବେ ସେ ଆଉ କଣ ହବ ବୀଜରୁ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବନି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଗୁରୁଦେବ ବି କହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବି ଶୁଣିଥିବି ଗାଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଯିବା ହଉ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କିଷାନ ଘର ଅଛି ହେଲା ଝିଅ ଯୁବତୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ପୂର୍ବ କାଳରେ ସବୁ ମୁଖିଆ ଦ୍ୱାରା ଏ କଣ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ବିଚୋଲିଆ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କହନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି କଥା ଚାଲିଛି ଝିଅର ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁର ହବ ସିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଜମି ଆଡ଼କୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ନାହାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଦେବି ତ ଯୋଉ ଧାନ ଥିଲା ନା ସେ ଧାନକୁ ସେ ଭାଜିଲା ଚୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଧାନରୁ ଭାଜିକି ଚୁଡ଼ା ହୁଏ ମୁଁ ଆମ ମା କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଢ଼ି ବି କରନ୍ତି ମୁଢ଼ିଟା ଚାଉଳରୁ ହବ ଆଉ ଧାନଟା ଚୁଡ଼ାରୁ ମାନେ ଧାନରୁ ଚୁଡ଼ା ହବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ ଧାନକୁ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଭାଜିକି କିଛି ଚୁଡ଼ା କରେଇକି ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ସେ ଭାଜିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଜୁଛି ଇଏ ଯେ ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ କିଛି କରୁଛି କହିଲେ ଆରେ ବେଟି ଛାଡ଼ ନା ତତେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏ ତ ଆଉ କିଛି କରେ ନା ପଳେଇ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ କଲା ବନ୍ଦ କଲା ଏ ଯୋଉ କାଠ ଚୁଲି ଚାଲିଥିଲା ସେଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେଲା ଦେନ୍ କରିକି ଯେମିତି ଧାନ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ରଖିଦେଲା ହେଲା 3, 4, 5 ମାସ ପରେ ବାହା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଝିଅଟି ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହା କରେଇଦେଲା ଆପଣ ହଁ ବାହା ହେଇଗଲା ସୁବିଧା ଆଜିକାଲି ସିନା ସୁବିଧା ଏ ଅସୁବିଧା ଇଏ ରିଲେସନସିପ ଇଣ୍ଟିମେ ଦେଖିବେ ଇଏ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ ସିଏ ତାକୁ ପଚାରିବ କେମିତି ତୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ଇଏ କହିବେ ମୋର ହର୍ଜା ନାହିଁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ସେଇଠି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଏବେ ବି ବହୁତ ପରିବାରରେ ନାହିଁ ବାପା ମା ରାଜି ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା ଖତମ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସ ବି ନଥିଲା ଏବେ ସବୁ କିଛି ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି ଡାଇଭର୍ସ ହଉଛି ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ ନା ସେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଲି ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ ବାସ୍ ମାନିଗଲେ ଖତମ କୁହାଗଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅଟି ବାହା ହେଇଗଲା ବର୍ଷଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହବ ମା ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ମାଇକେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉ ମୁଁ କରୁଛି ନା ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଏ ବିଶେଷତା ମୁଁ ତ 5-6 ଥର ଯାଇଛି କ୍ୟାମ୍ପ 2 ଥର କରିଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ଯୋଉଟାରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହେଲା ତ ମିନିମମ୍ ଏବେ 2000 ହେଲାଣି 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଭେଲିଆନାଡ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର 30 କିଲୋମିଟର ସେଇଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ କାଲେଡି ତ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲେଖିବେ କାଲେଡି ଆସିବ ଭେଲିଆନାଡ କମ୍ ଆସିବ କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ତା ନିଜ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମା ଆର୍ୟାମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ମାନେ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ନମ୍ବୁଦ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥର ପଣ୍ଡା
जो ब्राह्मण ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର କନେକ୍ସନ ହେଇ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ଡାଇଲାପିଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନ କାରଣ ଆଜିକାଲି ବିନା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବନି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ତାଲାବ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି ତାଲାବ। ଆଉ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଯାହା କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ସେମାନେ ଉପରେ ଯୋଉ ଛାତ ଯୋଉ କେରଳର ଷ୍ଟାଇଲର ଯୋଉ ଥାଏ ଟାଇଲ ସେଟାକୁ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦଜୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲା ଅନନେସେସରୀ ଆମମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ ହଉନି, ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କରିଦେଲେ। ଓକେ ଫାଇନ୍, ତ ଯାହା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଲେ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଗୁରୁଦେବ ଡେଭଲପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଜୀ କରଉଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଠି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଦେଖିବା ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେଇଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ବି ଦୂର, ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସେଇଠିକି ବି ଯିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷତା, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଏବେ ବି ଅଛି। ସେଟା ମେଡିଟେସନ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଉତ୍ତର କାଶୀ ତପୋବନଜୀ ମହାରାଜ ଯୋଉ ରୁମରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ରୁମଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଯାଇନି, ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି, ମେଡିଟେସନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ ଜଷ୍ଟ ବସନ୍ତି ସାରା ଦିନ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀଟା ଆସୁଛି। ତ ମା ଜଣକ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ଜଣକ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଆସିଲେ, ମା ତ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ପିତାଜୀ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ନୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଆସିଲି? ଆରେ ତୁ ତ ଆସିଲୁ ଖୁସିରେ ବେଟା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମିନିମମ୍ 40 ବର୍ଷର କୃଷକତା, କିଷାନ ମୁଁ ଅଛି। ହଁ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପତା ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ବିହନ ମୁଁ ବୁଣିଲି ବିଲକୁଲ କିଛି ହଉନି। ଏମିତି କେମିତି ହବ? ମୁଁ ହଳ କରିଛି, ମଇ କରିଛି, ମଇ ବୁଝୁଥିବେ, ଏଇ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ବାଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମଇ କରାଯାଏ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ କରାଯାଏ ସବୁ। ତ ଇଏ ସବୁ କରିଛି ଏବଂ ଧାନ ବୁଣିଲି ମୁଁ, କାହିଁ କିଛି ହଉନି ତ। ଓ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ନା କଣ, ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ନା ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହଁ ତୁ କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଧାନଟାକୁ କଣ କରିଥିଲି, ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲାନି। ଓହୋ, କିଷାନ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲା ଯାହା ହଉ, କାରଣ ସିଏ ତାର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ମୋର କୃଷକତାରେ କଣ କମି ହେଲା ଯେ କି ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ହଉନି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ। ଦେନ୍ ସେ ଜାଣିଦେଲା, ଓହୋ ଭର୍ଜିତ ବୀଜବତ। ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ 163। ଭର୍ଜିତ ମାନେ ଭାଜିବା, ଭର୍ଜିତ ଧାନ୍ୟମ। ବୀଜ, ବୀଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ଦେବେ ଆଉ ସେଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇବନି। ଆଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଭର୍ଜିତ ବୀଜବତ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, ଏଇ ଟପିକଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ନା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ବି ଅଛି କୁମାରୀ ଅବଧୂତଙ୍କର, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା କାହାଣୀ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ଜିତ ବୀଜ ଯୋଉ କହିଦେଲେ, ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାବିଲେ କି ଚାଲ ଆକୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦବା। ବୁଝଉଛନ୍ତି 164। ଭର୍ଜିତାନି ତୁ ବୀଜାନି भर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च सन्त्यकार्यकराणि च विद्वत् विद्वतिच्छा तदेष्टव्या विद्वदिच्छा तथेष्टव्या असत्त्वबोधन्न कार्यकृत असत्त्वबोधन कार्यकृत। ଭର୍ଜିତାନି ତୁ ବୀଜାନି। ଯେତେବେଳେ ବୀଜକୁ ଭର୍ଜିତ କରିଦେବା, ଭାଜିଦେବା, ଭର୍ଜିତ ମାନେ ଭାଜିଦେବା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭର୍ଜିତ କହୁଥିବି, ଆପଣ କେତେ ଜଣ କହିବେ ରହିଯାଇଥିବେ, କାହା କାରଣ ମୋ ପ୍ରବଚନରେ କଣ୍ଟା ରହିଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳରେ କଣ ସେଟା ପ୍ଲେୟର, ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେୟର ଥିବ ନା, ସେ ବୁଲୁଥିବ, ତେବେ ଯାଇକି
ଆଉ ଯଦି ସେଠି ରହିଗଲା ସେଇଟାକୁ ଗାଉଥିବେ ସେମିତି ମୋ ପ୍ରବଚନ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ସେଠି କଣ୍ଟା ରହିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଯିବନି। ଏଇଟା କାହିଁ କହିଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଭର୍ଜିତ ମାନେ ଭାଜିବା, ଭାଜୁଛୁ ନା ଆମେ, ବହୁତ କିଛି ଭଜା ହଉଛି। ତ ଭର୍ଜିତ ଥରେ ବୀଜକୁ ଭାଜି ଦେଲେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରାଣି ଚ ସନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବନି, ଅଙ୍କୁର ଉତ୍ପାଦନ କରେଇବନି। ବୀଜ ହିଁ ତ ଅଙ୍କୁର କରେଇବ, ଫିର ଅଙ୍କୁରରୁ ଚାରା ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗଛ ହବ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଅଙ୍କୁର ହଉ, ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରବଣ ହଉ, ତାପରେ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ତ କ'ଣ ଆଉ ହବନି, ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣାନି ଚ ତଥା, ଠିକ ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଇଚ୍ଛା ଏଷ୍ଟବ୍ୟା ଅସତ୍ୟ ବୋଧାତ କାର୍ଯ୍ୟକୃତ ନ, ଜ୍ଞାନୀର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବୀଜକୁ ଭାଜି ଦେବେ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଶିଖିବେ। ବୀଜରୁ ଭାଜି ଦେବେ, ବୀଜ ରହୁଛି ନା ହଜି ଯାଉଛି? ଧାନକୁ ଭାଜିଲେ ଧାନ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ନା ରହୁଛି? ଧାନକୁ ବେଶୀ ଭାଜିଥାନ୍ତେ ଚୁଡା ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେନ୍ ଧାନ ଗାୟବ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଧାନର ଯୋଉ ଚୋପା ଅଛି ସେଟା ରହିଥାନ୍ତା, ଦେନ୍ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ତ ଧାନଟାର କାରଣ ସେ ଅଧା କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଅଙ୍କୁର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନିଆଁରୁ, ଅଗ୍ନିରୁ। ତ କ'ଣ ହବ, ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟର ମିଥ୍ୟାତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁ ଆଉ ବ୍ୟସନ ଆଉ ବାସନା ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବାଧ। ନିଷେଧ ହବନି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବେ, ଭାଜିବେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଧାନ ଗାୟବ ହବନି, ଧାନର ନାଶ ହବନି, ଧାନର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ, ଅଙ୍କୁର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀର ବି ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ନିଷେଧ ହବନି। ବାଧ ମାନେ ଆଉ ବାସନା ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ନା କ'ଣ? ଜଣେ ପତ୍ନୀ କହିବ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ପତିଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ବୋହୂ ଆସିଛି, ଇଏ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଠିକ ଅଛି ଯିବେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଦେଖିବେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏମିତି ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ, କେବେ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ନଉଥିଲେ। ଦ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ, ନିଜର ଆଉ ବାସନା ତିଆରି ହବ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ଦେଖିବେ। ବାଧ ରୂପରେ, ବାଧିତ ବୃତ୍ତିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଆକାଶ କ'ଣ ନା ନୀଳ ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଇଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନୁହଁ, ବାଧିତ ବୃତ୍ତିରେ, ହେ ନା? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖିଥାଅ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଏଠାରେ, ତ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଯୋଉ ଭୋଗ ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟସନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବ? ନା, ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ ବ୍ୟସନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମିତି ଭର୍ଜିତ ବୀଜବତ, ଭର୍ଜିତାନି ତ ବୀଜାନି। ଦେଖ 163 ବି ଭର୍ଜିତ ବୀଜବତ, ସେଟାକୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବୀଜ ଅଗ୍ନିର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅଗ୍ନି ମାନେ କ'ଣ? ଏଟା ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ବୀଜ ମାନେ କର୍ମ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦନର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାସନା, ବାସନା ଖତମ କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଅଗ୍ନିର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ବାସନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବଢିବ କର୍ମ 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 ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନୀର ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି କି ମୁଁ ଆହୁରି ଭୋଗ କରିବି, ଆହୁରି ଭୋଗ କରିବି, ଆହୁରି ଭୋଗ କରିବି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ତୃଷ୍ଣା, ସ୍ପୃହା। ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମତେ ମିଳିବ, ଜଗତର ସତ୍ୟତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦବ। ତାକୁ ଆହୁରି ଡିଟେଲ କହିବେ। ତ ଜ୍ଞାନୀ ଭୋଗ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଭୋଗ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୁହା ହେଇଥିଲା। ବାକି ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭୋଗ କରି 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 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପରେ ଆହୁରି ପାଇବି, ଆହୁରି ପାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଠିକରେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଭୋଗ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ପ୍ଲାନିଂ କରେଇବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ
अच्छी बर्तमान गोटे प्रोजेक्ट टेकअप कर बस कंटिन्यू फिर आउ गोटे जब प्रोजेक्ट आसला ओहो यहाँ भगवान इच्छा परेच्छा ना भगवान इच्छा ईश्वर इच्छा भी जाऊे जदि लौकिक दृष्टि देखिए परेच्छा संसार आउ टे आध्यात्मिक दृष्टि ईश्वर इच्छा केवे केंदे ईश्वर भगवान पठाते जदि स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस कह जाए कि एमाने होचंती महर्षि एमाने होचंती तारागण महर्षिगण सप्तर्षि थिले तो पठेले भगवान कहले तुमको जीवाक पड़ो तो रामकृष्ण परमहंस सप्तर्षि आग आसिले तापर विवेकानंद आसिले एमाने रोल कले चली गले जेल रे जमती जेलर जाए सेमती माने अच्छा एमती कथा ना हाँ बर्तमान गोटे मोर प्रश्न हम ना कौन तुम प्रश्न ना ये जो बीजरू आउ उत्पन्न हबानी ठीक अच्छे बीजरू उत्पन्न हबनी जब माने इच्छार आ फलाभाव नहीं ठीक अच्छे तो जो फलाभाव नहीं एटा में क्वेश्चन हम तो या ही भाविबा कि बीजर फलाभाव नहीं हाँ देख फल दी प्रकार कौन ना गोटे हूँ भोग प्रदान करेव आ गोटे हूँ संस्कार करेव जानत तो अष्टचक्र कर्म फल भोग संस्कार वासना संकल्प विचार कामना या भावना फिर कर्म तो ज्ञानी जो कर्मटा जो प्रारब्ध रूप से कर्म आसव फल भोगे हाँ फलटा भोग करेंगे कर्म फल भोग संस्कार हबनी कट हो गला चक्रटा भांगी गला ओ आम मान चक्र कंटिन्यू चलची भोग करदे से बाकी अच्छे ना प्रारब्धर कर्म पूर्व जन्म कर्म एवं आउ नहीं पूर्व जन्म कर्म आगे आसला तार ना हूँ प्रारब्ध परिस्थिति फल भोग कले मिलला गला से भोग पर संस्कार पड़े जा उचित आउ संस्कार हबनी कट हो गला माने भांगी गला से चक्रटा एटा प्रश्न है तो फल अभाव कि फल अभाव तो ज्ञानी इच्छार अंगीकार करवाटा व्यर्थ जदि आपण कहते फल नाही ताला कहीं आम कहवा कि इच्छा अच्छी ठीक उपनिषद ठीक कहला मंत्रटा किमिच्छन आपण अननेसेसरी बुझा बुझेवा इच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध परेच्छा प्रारब्ध कही चलले अरे पगले माय डियर स्टूडेंट मेरा बेटा शिष्य उपनिषद मंत्र को बुझी हेनी कंट्राडिक्शन रही तो ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी 500 500 500 माने 555 लिखिले कि जिते जिते कंट्राडिक्शन रोचे सूत्र रूप रही ये बुझी हेनी बोले मुझे बुझेली परेच्छा केवे केमती इच्छा रे बुझी हेनी देन परेच्छा को जीवा एवं जमी एग्जांपल कहली वाइस चांसलर को ए जेल जदि हम बा कहते 50 करोड़ दियो तो कौन तंगर इच्छा प्रारब्ध सी निजे कर नहीं जी भूल कर जी पावर कर जिद्दी धरिक देखलानी कलानी बा सरकार को बंचेला सी गला पड़े गला रिटायर्ड ताको आउ धरा हबनी जो पावर रे अछि बर्तन पोस्ट रे प्रेजेंट अछि ताको धरा हो से कहे मु कि जाने ना तुम पावर भोग करुचो ना ना हाँ तार कर्म तुमको ही नेवाक पड़े ना 50 करोड़ ना 50 करोड़ दबो जदि गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट दब गवर्नमेंट उपर केस हम और जदि प्राइवेट अच्छी प्राइवेट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी पैसा अच्छी तुम देवा पड़ो बाध्य तंकर हक यहाँ आईन से जितेला तो अंक दृष्टि पर इच्छा तो यहीटा को क्लीयर खाली किमिच्छन कहले तो बुझी हेनी रे बेटा से बुझेले ओ तेणु मन रखि था भोग रो संस्कार अंकर होने
କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ସେ କରିବେ। ତ ଭୋଗର ଯୋଉ ଫଳଟା ଅଛି କର୍ମ ଫଳ, ଭୋଗଟା କରିଦେବେ ସେ, ଆଉ ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିବନି। ଆଚ୍ଛା, ନା ଭଲ ଆଉଥରେ ଶୁଣ, ଏଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ। କୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ଜିତ ବୀଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଆଚ୍ଛା, ନା ଶୁଣ, ଦଗ୍ଧ ବୀଜ ମରୋ, ଦଗ୍ଧ ବୀଜ ମରୋ ହେ ପେ, दग्ध बीजामरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते, भक्षणायोपयुज्यते विद्वदिच्छाप्यल्पभोगम्, विद्वदिच्छाप्यल्पभोगम् कुर्यान्न व्यसनं बहु। कुर्यान्न व्यसनं बहु। दग्ध बीजम आरोहे, आरोह ମାନେ ରହୁଛି, ଆରୋହଣ କହନ୍ତେ ନା, ରହୁଛି ସେ, ନଷ୍ଟ ହଉନି, ନିଷେଧ ହଉନି, ବାଧ ହଉଛି। ଦଗ୍ଧ ବୀଜମ, ବୀଜଟା କିନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ହେଲେ ତ ଜଳିଯିବ ନା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମା ମାନେ ତ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ବେଶୀ କଲେ କଳା ହେଇଯିବ। ସପୋଜ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆପଣ ଧନିଆ ବା ଜିରା ବା ଇଏ ସବୁ କରିବେ, କଣ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ କରିଦେବେ, ରୁଟି ବି ତୁରନ୍ତ ଉଠେଇବେନି, କଳା ହେଇଯିବ। ତ ପୁରା ନାଇଁ, ସିଏ ଅଳ୍ପ କରିଦେଇଛି ସେ ଝିଅଟି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦଉନି, ସେ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କଟିଗଲା। ଉପରୁ ବି ଦେଖାଯିବନି, ଥଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନା ଜଣା ପଡିବନି। ଆପଣ ଦିଟା ପାତ୍ର ରଖିବେ, କୋଉଟା ଦଗ୍ଧ ବୀଜ କୋଉଟା ଜାଣି ହେବେନି, है ना। तो दग्ध बीज आरोह ରହୁଛି, ହଁ, ତ ଅପି ଭକ୍ଷଣାୟ ଉପଯେ, ତାକୁ ଖାଇ ହବ। ଆଉଥରେ ଧାନ ମାନେ ଚାଉଳ କରୁନ, ଚୁଡ଼ା କର, ଆଉଥରେ ଭାଜ, ଚାଉଳ କର, ଭାତ କର, ଖାଅ, ବାସ୍ ଖାଇ ହବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇବନି ସେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲର ଦିଟା ଫଳ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ବୀଜ ନା, ଇଏ କଣ, ଇଏ ହଉଛି पेपर वेट, ये कौन, ये होची वाच, चला दीटा। तो बर्तन आपण भावंतु, ये होची निआरे न जळेवा धान, है एटा को, ये निआरे जळई जीवा धान, ठीक। ये कौन करिवो, आ पाखरे दीटा शक्ति अछि, कौन, खाई भी हबो प्लस उत्पन्न अंकुर उत्पादन करेबो। आ पाखरे गोटे कटिगला, जोटा बीर्ज धान गला, गोटे कटिगला, आ उत्पन्न करि परिबोनी, किंतु खाई हो। एग्जैक्ट लाइक दिस, ये जो धान जोटा नियार लागिनी, ये अज्ञानी रो इच्छा, दीटा जा करोछि, भोग भी करिवो एवं भोगर करू करू वासना करेबो तियारी। हविषा कृष्ण मर्त्येव भूय एवा विवर्धते, न जातो काम कामानाम उपभोग्येन साम्यते। आमे देखिथिले भागवत रु, महाभारत रु, मनुस्मृति रु, एबे ई श्लोकटा देखिथिले जजाति कहिछन। तेणु कंटिन्यू चलियो दीटा काम, किंतु जो धानटा वर्जित हो गला, केवल गोटे काम करे हबो, कौन, तो खाई हबो, उत्पन्न करेबनी। एग्जैक्ट लाइक दैट, ज्ञानी रो जो इच्छा ताको से भोग करिवे, किंतु आ वासना तैयारी कर परिबनी। अच्छा, ए कथाटा कहउचंदी, कौन कहउचंदी, विद्वत इच्छा अल्प भोगम करियात, बहु व्यसनम न। भोग कर देले, अल्प भोग शब्द देले इटे, किंतु बहु व्यसनम न, कारण बहु व्यसनम दरकार ही नहीं, तांकर इच्छा वासना तैयारी करिवनी से। जम तांको मिलला, सपोज काकू फ्लाइट जीवाको मिलला, काकू ये करियाको मिलला, काकू विदेश जीवाको मिलला, बा राजांको पाखर रहियाको मिलला, बा एमती हठात हैला सन्यास हे गले, जो गृहस्थ जीवन को आसी गले, किंतु सी जानिछने ठीक अछि, पुओटे जन्म हो गले पळेबे। भागवत रे भी अछि कर्दम ऋषि, भगवान निजे आसुछन्ति,
ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ସରିଲା। ଭୋଗ କଲେ ଏତେ ତପସ୍ୟା କଲେ ତପସ୍ୟାର ବଳରୁ ସବୁକିଛି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ଏମିତି ବିମାନ ତିଆରି କଲେ ଛୋଟ ବି ହବ ବଡ଼ ବି ହବ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଇଏ ସିଏ ସବୁକିଛି ବିହାର କଲେ ନଅ କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଫିର ଦେବହୂତି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଦେବହୂତି ଜାଣିନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତୋ ଗର୍ଭରେ ଦେନ୍ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ଭଗବାନ ସହିତ ଆଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ବହୁ ବ୍ୟସନ ନୁହଁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଏ କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗ ନା ଇଏ ବାସନା ଆଉ ତିଆରି କରିବନି ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେଇବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବଳ ଭୋଗ କରେଇବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହବ। ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଇଚ୍ଛା ନଷ୍ଟ ହେଇନି ଇଚ୍ଛାର ବାଧ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଗ କରିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। प्रश्न वो ये भोगर रूपर लक्षण वाला फल तो है ना ना तो शंका हम कि ज्ञानी रो इच्छा को कहीं स्वीकार कले। अरे बाबा इच्छार दीटा भाग ना जी बासना तैयारी करिवो सेटा स्वीकार करना किंतु भोग करने पड़ो प्रारब्धम एवं भोक्तव्यम बस से दृष्टि स्वीकार कर भोग रूप लक्षण अच्छी ठीक। तो जमीती बीजर दीटा काम अच्छे मो एग्जांपल रे बुझेले ना अज्ञानी रो जो भोग दी प्रकार दब बासना भी करेब एवं फल दब जमती बीजर उत्पन्न करेब खाइबा को हबो आंकर उत्पन्न होबनी खाइबाटा सेमिति ज्ञानी रो जो प्रारब्ध केवल भोग हला और बासना करेबनी एवं अल्प भोग बस से अल्प रे संतुष्ट से जानी मु नेक्स्ट आउ हबनी जतिके अच्छी सेतिके से अल्प भोग। ये अल्पर अर्थ है ना कि कम खाइबे कम चावल खाइबे कम भात खाइबे कम भोग करेंगे एमती नुह अल्प ना मन और इंटरेस्ट ना सी अर्थ रे आसक्ति और रोनी कि मन जो अज्ञानी व्यक्ति जो इच्छा भोग प्रदान करोची ताको व्यसन रे पकेबो आ व्यसन जोगु मनुष्य आउरी कंटिन्यू चलियो रिपरकेशन ये जो चक्र ना व्यसन जो कौन हो फर्स्ट विपत्ति आसो अनेक विपत्ति आसो। अब पैसा नहीं भोग कल तो धार मागी करेल लोन ले लो है बर्तमान विपत्ति आसो कौन नोटिस आसो घर बिका हो घर अलग हो तो विपत्ति आसला ना अनेक विपत्ति तापरे भंग भंग कौन मर्यादार भंग तमे जो मर्यादार रहिबा उचित कारण तमे व्यसन कल ताहा हबनी व्यसन रो मर्यादा आजिकल सब रील रे दउछन्ते आपण मन तो देखु नथिबे अब क्लब जाउछन्ते क्लब रे सब अलग अलग सब रहुछन्ते कहिया पय भी भल लागे नहीं तो मर्यादा किछि नाही से क्लब रे नाइट क्लब रे तो काम व्यसन रो काम ही बढ़ेबो ना व्यभिचार बढ़ेबो मदिरा पान हबो नृत्य गान हबो पर निंदा हबो एन सब कामजन्य हबो क्रोध ये सब विकार व्यसन है गला माने कटु वचन हला ईर्ष्या भी हला द्वेष भी हला पर पीड़ा हला क्रोध आदि विकार हला तो ये सब व्यसन रो विक्षेप हबो ये सब दुखदायी किंतु ज्ञानी रो इच्छा रे किछि ले नाही कारण व्यसन, नहीं ना कारण व्यसन 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 नहीं
तो वर्तमान कहते देख भोग कर किंतु संतुष्ट हो जाओ जल्दी। बड़ा सुंदर गोटे श्लोकटे अच्छे, संतोष त्रिषु कर्तव्यम, तीन टा काम संतोष हो फटाफट तुम एत लिंगरिंग करने कौन स्वदारे भोजने धने एग्जांपल दौरान एटा को मिसअंडरस्टैंड करवा उचित नुह, ठीक बुझा उचित। मेन पॉइंट सेकंड वाला आसो कहते देख पति आ पत्नी ठीक अच्छे संपर्क रे कि जो भोग करेंगे ना जल्दी संतुष्ट हो जावा उचित 5 मिनट रे। तो कहते संतोष करो कोट ना निजर। अच्छा ये पत्नी कहला पत्नी को भी पति बहुत पत्नी अच्छा माने जो लड़कियां अच्छा एत भोग ना फिर कंप्लेन भी दे दौरान कोर्ट भी आज्ञा जाते माने कलुषित एवं तामसिक ये ना मो पति दे भोग मते करे पड़ना तो मु डाइवोर्स करेबी। पति को बाबा हो गला वर्तमान केते भोग करे मु काम कर ये कर नहीं। तो ये कहते संतोष करो सात्विक भाव। फिर भोजन बढ़िया लगे मत तो यहाँ बढ़िया लगुच मुझा खाइबी। अरे भोजन कम करो संतोष करो लिमिट करो। से राजांकर कथा कहते ना जड़े राजांकर भोजन करने इंटरेस्ट तो वैद्य को डाकिले कहले मु हर 10 मिनिट रे भोजन करी मत आई आई लाइक टू ईट। भोजन रे जो मजा आसे सतरे भोजन रे मजा आसे कि संतोष करने पड़ो लिमिट करने पड़ो। कि से राजाटी कौन कला नाई तो कौन कर वैद्य कहले हाँ जो आप भोजन करुँचे जे पर्यंत आप डाइजेशन छाड़े तार तो आप पेट भर्ती हम आप खाई पारे हाँ ताले भोजन करिए सांगे सांगे 5 मिनट रे गोटे दवाई आम दबू बांति हो तो पेट खाली गला तापर खाइबे। हाँ दिस इज गुड आइडिया एमती कर 10-15 वर्ष से मरीगले अंतपुट पैनक्रियास इंटेस्टाइन लार्ज एंड स्मॉल सब खराब हो ना कारण आर गोटे कैपेसिटी अच्छे आर गोटे सिस्टम अच्छे प्रकृति तैयारी कर भोजन जो आसो आप बाहर कले प्रकृतिर विरोध गले तेणु भोजन रे भी संतोष हवा उचित मुझे भोजन करी आ डायबिटिक जो तो ऑटोमेटिक संतोष हो आप खाइबे एचबी कौन से बढ़ीज आउ गोटे कौन धन धन रे संतोष करवा ना मो पाखे एति टंका अच्छी मुझे आहरी प्राप्त करी। अरे संतोष कर आर किसी लिमिटेशन ना ये पूरा साप भलिया फिर केबे पड़े शेयर मार्केट डाउन तेने संतोष कर कहते आउ 3 जगह संतोष करनी। अच्छा हाँ संतोष त्रिषु कर्तव्यम त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने है सेकंड लाइन त्रिषु चैव न कर्तव्यम ये 3टा जगह संतोष करने कौन स्वाध्याय ये जो अध्ययन नहीं मोर तो होगला अध्ययन मु कहूनी एग्जांपल जड़े कहला मु नालकर शुणिदेली गीता हाँ आउ मोर दरकार नहीं पंचदशी उपनिषद बस कहले भूल कल रे प्रमाद स्वाध्याय संतोष करबेन लास्ट तक शुणुथो फिर जप न मुझे जप करदेली ना जप आउ दान दान रे भी संतोष कर ना मुझे तो दान देदेली ये 3टा रे कौन सी 3टा एग्जांपल बताई तार अर्थ न एग्जैक्ट 3टा गणिक 1 2 3 नहीं जोट कि धार्मिक काम सेटारे संतोष करनी कंटिन्यू कर तेणु ये व्यसन रे तमें कंट्रोल कर। गुरुजी कह व्यसन उत्पन्न केमती होची कर्म ही तो भोग द्वारा व्यसन उत्पन्न होची तो कौन कहवाई चाहूँ ना मत लगुच कर्म जिते होची आउ व्यसन तांकर हला तो सेटार होची तो कर्म रु ही प्रारब्ध कर्म रु ही व्यसन हम कहले नहीं यार सुनो ठीक करे। अच्छा
व्यसन केमते उत्पन्न होची जानो ना अज्ञानी मानकर ही व्यसन उत्पन्न हो ज्ञानी मानकर नो विद्युषः भोक्तव्य विषयेषु सत्वत्व बुद्धे अभावे न व्यसनम भवति इति क्वेश्चन पचारला स्टूडेंट ना व्यसन होची तो ना 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 सुनो भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धम कर्म हीयते भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या व्यसनम तन्न जायते। तो क्वेश्चन सुनो भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धम कर्म भोगेन चरितार्थात् हीयते प्रारब्ध कर्म भोग द्वारा चरितार्थ हो तापर नष्ट हो मुझे कही नी चक्र कर्म फल भोग एमती कह भावत कौन जमती एमती एग्जांपल दे दी ना गोटे हूँ ज्ञानी चक्र आ गोटे हूँ अज्ञानी चक्र प्रथम अज्ञानी चक्र देवा आम मानकर अज्ञानी चक्र 8टा हम कर्म फल मन रखी था मन मन सब गा ये करत गुणगुणात कर्म फल भोग संस्कार वासना संकल्प विचार भावना कर्म एम कंटिन्यू चलछि ठीक ये बंद होने आम कर्म करुचु फल पाइलु भोग कलु संस्कार तैयारी होगला वासना होगला संकल्प है आउ थे चलला विचार होगला भावना होगला फिर कर्म करुचु कंटिन्यू चलुची ज्ञानी देखो कौन हो ज्ञानी तो आम देखुचे से कर्म कर ना हाँ कर्मर जो फलटा जो ज्ञानी को आपण माने आम एग्जांपल देवा तंगर फलटा से फलटा भोग कला परे अभी जंती शंकराचार्य कहले स्त्री कामना बुझापी जड़े राजा भीतर प्रवेश कले तो भोग कले कि बासना तैयारी है से आउ थे पलि आसले तो कर्म फल भोग संस्कार आउ तैयारी है कटिगला ए कथाटा कहते ओ इंटरेस्टिंग यस तो चरितार्थ है कि प्रारब्धम कर्म भोगे न चरितार्थत्व हीयते भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या किंतु भोग विषय रे सत्यता रो भ्रांति जगु व्यसन हुए अज्ञानी भितर कौन भोग सत्यता रो भ्रांति अच्छी नहीं भोग मते आनंद दब भोग मते सुख दब ये जगत सत्य ये ही दुखर कारण है तेणु भोग प्रदान करोछि ज्ञानी आ व्यसन तैयारी करोने फल भोग करदेला समाप्त हो गला किंतु अज्ञानी भोग पदार्थ भितर सत्यत्व बुद्धि रोचे कि एटा सत्य ये आनंद दब मते एणु वासना उत्पादन हो सत्य जो ये मते सुखदायी दब ये भ्रांति हो देखो व्यसन कारण प्रारब्ध नहीं व्यसन कारण हूँ दुईटा गोटे हूँ विषय भोग व्यसन माने वासना जो विषय भोग आ गोटे सेकेंड हूँ सत्यत्व भ्रांति जगु विषय भोग कर हाँ ये आनंद हम ये आनंद ज्ञानी कहते ना यहाँ मोर कर्मफल मत भोग करने पड़ो बस ये नष्ट हो जान व्यसन जो कारण हो वो भ्रम माने मोह अज्ञान ता विषय कहते 167 मा बिना स्वयं भोग वर्धता मुत्तरोत्तरम मा विघ्न प्रतिबध्नन्तो धन्योस्म स्मादिते भ्रमः अयम भोग माँ विनश्यतु अज्ञानी कौन कौन भावुची देखो यहाँ प्रश्न अच्छी अज्ञानी कौन कौन भावुची प्रश्न कौन जे प्रश्न पचारा गुरुदेव जे साधक हाँ तार भी तो भ्रम रोचे कि मते सुख दब ये संसार कारण तार यथार्थ ज्ञान नहीं बस
से एंड जो अज्ञानी जी भोग से तो रहुची कौन भोग विनष्ट न हो नष्ट न हो उत्तरोत्तर आउरी बढ़ू मत आउरी मिलू मोर जो विघ्न रोचे सेटा न रो भोगरे आउ भोग पाई मु धन्य हो जीवी बस एटा ही भ्रम এই 167 रे चारटा पॉइंट कहले अयम भोग मा विनश्यत्सु नंबर 1 मो भोग नष्ट न हो उत्तरोत्तर बढ़ू नंबर 2 विघ्न न हो नंबर 3 पाइला पर मु खुशी हो जीवी नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक सब एटा हूँ भ्रम ये आ विषय कहते है ये भ्रम जो मोह अच्छी तार निवारण केमती हम भ्रमर निवारण भ्रम तो अच्छी जानले साधक मान भी हो जाए साधक हो बा अज्ञान हो ये भ्रम ये भ्रमर निवारण आमे काली देखिया ये जो चार्टा जिनस भ्रमर निवारण केमती हम गोटे गोटे ऑपरेशन करेंगे ना तो ओके काली देखिया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।